मालिक तो क्या करता है ना? अरे मालिक ऐसे किसकिया तू ले उधर दिन आए काम करते थे क्या आए बच्ची का मालिक का तो हम भर दाई बदी की छुट्टियां लई करी भाई एकदम ना तो शेष आर एक काम करी यार बीते दे मालिक आए नहीं आने की छुट्टियां ले बाजार से बेकर अच्छा boy ku dur gila nih boy ini bos boleh pergi ke sini ini भाई मालिक को तो तीन वाला चार वाला आंदे आवर कौनते आदे तू इसका कोई तो बारे डेली उसको बेच के बात कर अच्छा भाई कष्ट बेचने मालिक आए लोग कामला की देर में काम कष्ट करना है जिधर बाहर दम इतना कम दे जैसे पास करता हूँ माज़ार अस्सलाम वालेकुम मैं तुम दादी काम कर चला ना बाहर स्कूल माज़ार दुपुर दो के से क्या मैं सुबह बाहर ही चला गया लेकिन मैं कुछ रहता सीधे तुम दादी कितने टेबल से देना तो मैंने बाहर तो माज़ार दुपुर दो के से क्या itu kan kamu ke dari si ikon ko ekta sada muri আছে মুড়ি দেখাইয়া আবার কামে লাগাম আমার শুধু শরীরটা ভালো না তো তাই একটু বয়ে লিছি আর মাজন আজকে কি ছুটিয়া বাড়াই দিয়ে আমার ছোট ভাইটা অনেক দিন ধরে কইতাছে মাংস দেবা খাইবে কি ছুটিয়া বাড়াই দিলে মাংস না খাওয়া মরে আমি টিয়া পয়সা বাড়াই যারা দিতাম না তারা গরিব মানুষ তারা গুস্তু দাবাত খেতে গেলে তারা ভত্তা দেওয়া আমার ছোট ভাইটা তো অনেক দিন ধরে মাংস দাইতে চাইতেছে আজকে তো একটু বাড়াই দেন মাজন আমার ছোট ভাইয়ের মুখটা চাই দেন অনেক দিন ধরে কইতাছে মাংস দাইবো মাজন আপনি আজকে একটু বাড়াই দেন মাজন হয়ে মাংস দা হাইতে কইতাছে আমি কি বাড়াই দিতাম না তোমরা হাজিরা কত মাজন 1000 টাকা দিতাম না তোমরা 200 করে টাকা নিও কাম করলে কইরো না করলে যাবে भाई আমরা তো গরিব মানুষ বড় লোকেরা এরা গরু মাংস দিয়ে আমরা করতে দিয়ে কাম চাললে দাও ভাই তুই দুঃখ হইস না তোর আমি যেমনি এবারে মাংস দেওয়া খাই ঠিক আছে ভাই আমরা মাজন আমরা কামো যাইতাছি কামের তে বাদ দেন না পারলে আর কিছু টিয়া বাড়াই দেন আমি তো পয়সা বাড়াই যারা দিতাম না তোর হাজির 1000 টাকা আর 200 টাকা দেন কালকে যদি কামে আয়স আইবি নাইলে নাই ভাই আয়ো লাগে কাম দিও তোমরা তুলে দাও আমি তো চলে গেল আয়ো বত্তা দিয়ে না আই যাবি এ যা তাড়াতাড়ি কামো যা কাম কর যাইতাছি মালিক আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক একটি কমেন্ট শেয়ার করে কমেন্ট করে পাশে থাকবেন।